Wih, apa iki, Bos? Oh, assalamualaikum Mas Bro. Moncah mancing lagi Mas Bro. Karo si Roji pesing Mas Bro. Wah, tapi biasanya tak celuk si Roji raja mancing sih. Penak kuwi timbang si Roji pesing. Biasa strike pertama cilik Mas Bro. Tapi seperti biasa lah. Cilik itu kan rilis. Roji pesing bos, Roji raja mancing bos. Babon kak. Oh, babon coy. Coy. Puluh nyari juga. 10 nyari juga. Kok gede, 10 nyari coy. Ya ampun. Untuk babon nih bro, super babon. Super duper. Super duper. Eh? Ini loh, Belajar bos. Bos. Ngocel. Hah? Gede. Iya nih kayak mana wi? Dure. Kira-kira Montho bos memang bos. Ngocel guys. Tak beruntung bos. Padahal responku langsung mencolot. Cukup kamera. Aku memang aslinya ndelok wong mancing guys. Diamput. Sampai guys, beres. Bos, super baby bos ini bos namanya bos. Tak kasih nama super baby.
Wow. Si raja kepek. Akhirnya bos. Setelah menunggu sekian lama. Wih. Kepek bos. Kepek mania. Mantap. Wih, apa iki bos? Montho guys. Montho bos. Nilem. Nilem bos. Woi. Tuh wow, montone lanang ki bos. Montho lanang bos. Aduh. Gitu bos. Ini bos, montho nih bos. Ini bos, nilem bos. Dua iki modelnya. Gak lumayan lah. Wih, mantap bos. Ya, akhirnya bos. Meskipun segini tapi aduh keren lah bos. Lanjut bos ya. Nah, lanjut bos. Mantap. Cukup sekian bos moncang-mancing kali ini bos. Saya dapat sedikit bos. Yang banyak itu si Raja mancing bos. Dapat banyak ya. Kali ini jadi figuran bos. Tapi gak apa-apa. Oke, lanjut besok bos. Bersama moncang mancing air dan si Roji fishing. Jangan lupa subscribe bos
channelnya si Roji Fishing bos. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.